আজকে আমরা চলে এসেছি গঙ্গা কটেজে, যেটি রয়েছে মানালির আলেওতে। তাহলে চলুন ঘুরে দেখা যাক গঙ্গা কটেজ। আপনারা যারা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসছেন, 2 হুইলার হোক বা 4 হুইলার, তাদের জন্য কিন্তু এখানে রয়েছে অ্যাম্পেল কার পার্কিং স্পেস। তাই নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসলে কোনো অসুবিধেই নেই, এখানে ওনারা ব্যবস্থা করেছেন কার পার্কিংয়ের জন্য। Now let us introduce to the manager of the hotel. Hi sir. सर हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा आप गाइड कर दीजिए क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं आपका गंगा कॉटेज की तरफ से। गंगा कॉटेज में हमारे 10 रूम्स हैं। रूम सर्विस अवेलेबल रहता है फूड के लिए एंड एज यू हैव सीन पार्किंग स्पेस है फॉर योर ओन कन्वीनियंस। वी प्रोवाइड कैब सर्विस ऑल्सो। रेस्ट ऑल न्यू एमिनिटीज आर देयर। ओके सर लोकेशन कहाँ है ये थोड़ा बोल दीजिए। दिस इज नियर अबाउट 15 minutes वॉक फ्रॉम मॉल रोड on Nagar Road near Aleo petrol pump. अच्छा Aleo petrol pump is the landmark. It's next to Aleo petrol pump. अच्छा सर यहाँ टोटल कितना रूम्स है और अगर कोई ग्रुप वगैरह आना चाहती है लार्ज ग्रुप्स तो एक साथ कितना लोग यहाँ पर रह सकते हैं। We accommodate 4 members maximum in a room. So 10 rooms we do have. So it's 10 into 4, 40 members approx. रह सकते हैं एक साथ। अच्छा सर अगर हमारी लाइफ जर्नी चैनल की तरफ से कोई आएगा तो उनके लिए क्या स्पेशल हॉस्पिटलिटी आप प्रोवाइड करेंगे। लाइफ जर्नी चैनल हमारा एक पोर्टल है गो इंडिया ट्रैवल पोर्टल, तो उसके लिए क्या स्पेशल हॉस्पिटलिटी एंड डिस्काउंट आप प्रोवाइड करेंगे इस ऑडियंस को। इनके लिए हम अपनी तरफ से 10% डिस्काउंट डेफिनेटली करेंगे एंड बाकी तो सर्विसेज जो हैं वो तो रहेगी। थैंक यू सर। सर और एक चीज़ आप थोड़ा बोल दीजिए, आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए जहाँ से ऑडियंस डायरेक्टली होटल बुक कर सकते हैं। I mentioned the 2 numbers. ओके One is 80919146600 and the other number is 98057959094. ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত রুম, রয়েছে হোয়াইট বেডশিট উইথ ব্ল্যাঙ্কেটস, আর এখানে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত রকমের মডার্ন অ্যামেনিটিস অ্যান্ড ফেসিলিটিস। এলইডি টিভি উইথ ড্রেসিং টেবিল, তার সাথে সাথে রয়েছে বসার জায়গার সুব্যবস্থাও।
বাথরুম কিন্তু খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন রয়েছে গিজার ফেসিলিটিস, যেখানে আপনারা 24 আওয়ার্স হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। ওয়েস্টার্ন কোমোডের সাথে সাথে এখানে রয়েছে ওয়াশ বেসিন উইথ মিরর, আর এখানে কিন্তু খুবই ভালোভাবে হাইজিনটাও মেনটেন করা রয়েছে। এই কমন রুমটা আপনারা কিন্তু নিজেদের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনার সেরে নিতে পারবেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো আপনাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য বা বৈকালিক আড্ডার জন্য একটি পারফেক্ট প্লেস।